सोशल रिफॉर्म सोसाइटी का जो मेन एम हमने लेके आगे बढ़ रहे हैं आज, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो मसला आज हमारी कौम को, हमारे माशरे को दरपेश है, वो है हमारी शादी ब्याह का करप्टेड सिस्टम जो इतना बिगड़ चुका है कि इसके करने के लिए हमारी सारी लाइफस्टाइल, हमारे जीने का तरीक़ा, हमारे उठने बैठने का तरीक़ा, यहाँ तक कि हमारी इबादत का भी तरीक़े पे इसका असरअंदाज होना शुरू हो गया है। हम ये भी कहते हैं कि ये दिस इज़ अ मदर ऑफ ऑल एविल्स। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आज हमारे जहनों से इस शादी के सिस्टम का जो मौजूदा निज़ाम है वो हटकर सुन्नत के हिसाब से करने की जो आसानी है वो हमारे अगर समझ में आ जाए तो टोटल आवर लाइफस्टाइल विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं अब यहाँ पर आप लोग यंग जनरेशन भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हजरात भी मौजूद हैं। एक बस मसलन अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 1-2 मिनट के लिए हम अगर अपनी आंख बंद करके सोचने लग जाएं बुज़ुर्ग अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में, और जो यंग जनरेशन है वो उनकी आने वाली ज़िंदगी के बारे में, अगर ये सोच लें कि अगर ये मसला शादियों का इतना ट्रबलसम नहीं होता तो हमारी लाइफ कितनी आसान होती। इसकी वजह से सारा करप्शन हमारे अंदर आया हुआ है, हमारी सोच के अंदर करप्शन है। हमारे लिए कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने का तरीक़ा बदल चुका है, कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ईमानदारी और पूरी हिम्मत से काम करने के बजाय किस तरह जल्द से जल्द हमको जो है ना माल कमाना है ताकि इन चीज़ों, इन अखराजात में खर्च करें। इसकी वजह से टोटल सिस्टम, चाहे वो आप तिजारत लें, चाहे आप नौकरी पेशा हों, चाहे आप जो भी फील्ड में हों अपनी अपनी, ultimately we are here to earn money. And why we earn money? To spend on our lives. And what are the purpose of our life spending? Mostly 3. Build your home, ask or send your children for the good and best education, and the third and the most dangerous thing is to spend on our marriages. ये 3 चीज़ों को अगर हम सही कर लेंगे तो लाइफ में एक जो सुकून की आज कमी है, बेचैनी का आलम हर तरफ फैला हुआ है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि इन सब के पीछे ये जो तीसरा जो रीज़न है, जो कि ना आपका मज़हब इसको मांगता है, ना आपका ज़मीर इसको तस्लीम करता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे पर बेस होकर जो कुछ किया जा रहा है वो किया जा रहा है। और इसमें जिसकी इस्तात है वो तो कर रहा है बड़ी खुशी से, खुशी का नाम लेकर या खुशी से कर रहा हूँ, लेकिन जिनकी इस्तात नहीं है, जो कि हमारी कम्युनिटी में 95% से ज़्यादा है, उनके सामने इन सिस्टम्स को करने के लिए बहुत कम रिसोर्सेस मौजूद हैं। या तो वो कोई अपनी चीज़ बेचेंगे या कर्ज पे लेके आएंगे या फिर बदल लेंगे, जो भी करेंगे, और इसकी अदायगी के लिए उनको सारी ज़िंदगी के कई साल इसके पीछे सर्फ हो जाएंगे, और फिर एक होती नहीं है शादी और फिर दूसरी का मसला शुरू हो जाता है। अब इन चीज़ों से बाहर आने के लिए जो सबसे ज़्यादा आज ज़रूरत है, बुज़ुर्ग इस चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी जानकर जब उनके घर और उनकी फैमिली में कोई ऐसे ओकेजन्स आते हैं शादी ब्याह के, तो इसको सुन्नत के हिसाब से देखिए। यहाँ पर सुन्नत जो है ये तो आपको एक रिलीजियस एंगल बताता है, लेकिन ये एक ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पर एक एंगल भी फिक्स होता है कि भाई मज़हब को अगर हटा के भी सोचें तो इंसानियत के नाते किसी भी दुल्हन या उनकी घर वालों को किसी भी तरह से बोझ में डालना, ये कहाँ तक इंसानियत का तकाजा है। और इसको जब हम कर रहे हैं तो करने के पीछे हमारा ईमान क्या है। देखिए, जानते जाने अनजाने में इस शादी ब्याह की जो रिवायात हैं, हमने इसको शिर्क के कितने करीब लाया हुआ है। मैं इतनी भारी बात कह रहा हूँ कि हमने इसको शिर्क के करीब लाया हुआ है,
کیونکہ ہمارا اکثر ماننا یہ ہے، ایمان کا ماننا تقاضا تو یہ ہے کہ پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلے گا، لیکن آج ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ سب چیزیں نہیں کریں گے جو کہا جا رہا ہے کرنے کو، تو لڑکی کی شادی نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ دو چیزوں کو آپ ملائیے کہ جب پتہ نہیں ہل سک رہا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر، تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ کسی کام کے کرنے سے کوئی کام ہو جائے؟ اس کو کہیں نہ کہیں میں اللہ کی ذات، اس کے اوصاف، اس کی قدر تقدیر کے ساتھ کسی دوسری چیز کو شریک کرنا مانتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی اس چیز کو مانتے ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم جا کر نا اللہ کے نظام، اس کی قدرت کو دنیاوی افکار اور کمپلشنز کے تحت چھوڑ رہے ہیں۔ اب یہ اس شرک کے بارے میں ہم کو بڑی سیریسلی سوچنا چاہیے۔ رہی بات ینگ جنریشن کی، تو سر بات یہ ہے کہ آپ کو ایک کلیئر کٹ سٹینڈ لینا ہے۔ ابھی جیسے عبد الباری صاحب نے کہا ہے کہ علم کا بھنڈار تو ہمارے فنگر ٹپس پہ ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے جو ڈیفیکلٹیز فیس ہوتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ اور سب سے ایفیکٹو جو مائنڈ پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے واٹ ادرس ول تھنک اباؤٹ۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ گھروں کے اندر کی چیز ہے، جہاں بزرگ ہوں، بڑے ہوں، دوست احباب ہوں، جو آپ کی ذہن کو، آپ کی سوچ کو آپ کے چاہتے ہوئے بھی انفلوئنس کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی سارا وقت ہم یہ سب کرتے آئے ہیں، آج کیسے اس کو چھوڑ دیں گے؟ تو سر شراب بھی چھوڑی گئی جب حکم آ گیا، بڑے بڑے کام جو حضور اور ان کے صحابہ کرتے تھے، صرف اسلام کے لانے اور کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو چھوڑنا پڑا۔ آج یہ جو مسئلہ ہے، جو پہلے اتنا ٹف نہیں تھا ہماری لائف سٹائل پر، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی سی دعوتیں پہلے ہو جایا کرتی تھیں نکاح کے دن بھی، اس کو آج اتنا ہم نے کمپلیکیٹڈ کر لیا ہے اور اتنا برڈنسم بنا لیا ہے کہ یہ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو آرام سے کر جائے۔ اور اس کی وجہ سے جتنے سوسائٹی میں برائیاں ہیں، بھلے آپ آج کل جو فریشلی ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں، وہ ہے ہماری لڑکیوں کا غیر مذہب والوں کی طرف کا انکلینیشن۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مسلم لڑکی کسی غیر مسلم کی طرف راغب ہو رہی ہے، تو یہاں کمزوری کس کی ہے؟ ہم نوجوانوں نے، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ان کے قابل کیوں نہیں بنایا ہے؟ قابلیت ہوتی کیا ہے؟ اچھی تعلیم، مذہبی رجحان اور شادی کا آسان ہونا۔ جو غیر مسلم کے ساتھ کوئی اگر جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ رجسٹرڈ آفس میں جائیں گے، ایک دن کا مسئلہ ہو جائے گا، بغیر کوئی خرچے کے منیمم ایکسپنسز پہ ان کا کام ہو رہا ہے۔ یہ تو ہمارا کام تھا، یہ تو ہمارے قاضی صاحب کا کام تھا کہ مسئلہ یہ جو شادی ہے اس کو آسان ترین کرنے کے لیے اس طرح کے پروسیجرز لگائیں۔ لیکن ہم نے اور ہمارے سوسائٹی کے بعد بڑے کئی اس میں ریزنز ہیں جو یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، اس میں بڑوں کا بھی اور چھوٹوں کا بھی، کئی لوگوں کا، کئی اینٹیٹیز کا اس میں انوالومنٹ ہے جو دیکھتے بھالتے ہوئے بھی ان چیزوں پر آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں۔ ایک ہمارے اندر عجیب سا ایک ذہنی، اس کو آپ کہیں گے ڈیسیشن میکنگ فلا ہے۔ لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی والے مان نہیں رہے، لڑکی والوں کا یہ کمپلین ہوتا ہے کہ لڑکے ڈیمانڈز کر رہے ہیں لڑکے والے، حالانکہ یہ دونوں بھی کسی حد تک غلط ہیں، کیونکہ اگر دونوں میں ایک انسان ٹھہر جائے پوری جستجو کے ساتھ کہ میں کروں گا یا کروں گی، تو صرف سنت کے حساب سے، ورنہ کے بعد جو بات بولنے جا رہا ہوں یہ ذرا کڑوی بات ہے، ورنہ نہیں کروں گی۔ ورنہ نہیں کروں گی سے ایگزیکٹلی مطلب آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو نہیں کرنا ہے، لیکن یہ چیز اس اللہ کی طرف آپ کے یقین کو لے کے جاتی ہے، اور جہاں آپ کا اللہ سے جس طرح
का भी गुमान होगा, आपके साथ मामले उसी गुमान के तहत रहेंगे। अगर आज मेरे दिल में ये ख्याल आ गया कि मेरी लड़की की शादी अगर मैं ये डिमांड्स नहीं मानूं तो ना होगी, नहीं होगी, तो ये मेरे दिल का मामला है और वो जानता है, तो मेरे सामने जो भी चीज़ें आएंगी इसके बाद वो मुझे उसी ट्रैक पे लेके चलती रहेंगी। लेकिन द मोमेंट यू डिसाइड कि इंशाअल्लाह जब तक कोई इसी किस्म के सुन्नत पर शादी करने वाले लड़के या लड़की मिलेंगी नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। इस किस्म का प्लेज, सेल्फ प्लेज जिसको कहा जाता है, जिसका सीधा सीधा ताल्लुक अपने और रब के दरमियान का होता है। बोलने को ये चीज़ बड़ी आसान लगती है, बड़े बड़े भी बोल जाते हैं लोग कि भाई बोलने में बड़ा आसान लगता है लेकिन कर नहीं पाएंगे, ऐसे तो लड़कियां बैठी रह जाएंगी या लड़के की शादी नहीं होगी। सर ये सब एक्चुअली बोलने की बातें हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा गुमान जैसे होंगे मामले वैसे होंगे। हमारे यहाँ कई ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लड़कियों ने खड़े होकर ऐलान किया था कि जो भी लड़के इस तरह से डिमांड्स के साथ गैर सुन्नती रसूमात को शामिल करते हुए अगर आएंगे तो हम उनसे शादी को मना करेंगे, रिफ्यूज करेंगे। और हमने देखा कि उनके घरों पर खटके लगे हैं बगैर किसी मेहनत और तगोदुद के। ऐसे लड़कों ने उनको अप्रोच किया है, वो उनकी शादियां हुई हैं, उनके फैमिलीज बनी हैं और वो बड़े खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। और उनके 5-5, 10-10 साल की जो कमाई है जिसको वो 1-2 दिन में खर्च बड़ी आसानी से करने वाले थे, उससे उनकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है। उनकी जिंदगियों में एक किस्म का सुकून आ चुका है, ना उन पे कर्जों का बोझ, ना उन पे किसी बैंक लोन के बर्डन्स, कुछ नहीं। हंसी खुशी अपनी लाइफ में अपना काम, अपना धंधा, अपना बिजनेस करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, ये बहुत कम है। कम इसलिए है कि ये जो जज्बा रखना होता है ऊपर वाले के साथ अपने आप को मंसूब कर देना कि जब वो चाहेगा जरूर होगा लेकिन मुझे ऐसा ही करना है, इसका परसेंटेज भी तो कम है ना। जब हम ये परसेंटेज को बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे तो खुद अपना, जब तक आप किसी रास्ते पर अपने आप को सुधारने की नीयत नहीं करोगे, ऊपर वाला भी तौफीक देने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप सबसे यहाँ से मेरी सिर्फ गुजारिश ये है, खासकर यंग जनरेशन से जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई, आप प्लेज करिए कि इंशाल्लाह मैं अपनी शादी को बड़े उस आसान तरीके से करूँगा, किसी पे ना बर्डन डालूंगा ना अपना बर्डन लूँगा। क्योंकि वली में भी माशाल्लाह कुछ गैर ज़रूरी स्केल्स पे करके लोग लड़की वालों से तो कुछ नहीं ले रहे हैं, सुन्नत पे कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन वली में को थोड़ा सा एग्जाबिरेंट, थोड़ा सा उठा देंगे, खर्चे बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बहुत कर्जों में पड़ रहे हैं। इसके लिए उनको उस तरफ जाने की क्या ज़रूरत है? वो भी तो फिर लोग क्या कहेंगे की कैटेगरी में आएगा, दिखावे में आएगा, तबजीर में आएगा। तो मैं आप लोगों से इस वक्त यही इल्तिमास कर रहा हूं कि आज प्लेज करिए कि इंशाअल्लाह शादी अगर आप लोग करेंगे, जो सुनने वाले लड़के हैं, यंग जनरेशन में अंदर लड़कियां भी होंगी, तो आप ये प्लेज करें कि इसको बिल्कुल सुन्नत के हिसाब से आसान बनाकर करेंगे। इसमें फैमिलीज़ में सुकून और ज़ौजेन मतलब वाइफ एंड हस्बैंड का जो रिलेशनशिप बनता है वो एक रिस्पेक्ट की बुनियाद पे बनता है। देखें सर, अगर आप एक लड़की वालों से 10-15 लाख की शादी करवा चुके हैं तो आप एक एटीट्यूड में तो रहेंगे ना, वो लोग भी कि हमने दिया है, और आप एक एटीट्यूड में रहेंगे कि मैंने लिया है। जबकि मर्द की एक खासियत बयान की गई है कि उसकी फितरत में प्रोवाइडर है, वो लेने वाला नहीं है। अल्लाह ने अपनी एक सिफत जो मर्द में डाली है, जिसके लिए औरत को सजदा करने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो हस्बैंड को होता। ये इसीलिए है कि ही इज़ द प्रोवाइडर। हम उस हक को उस दिन खो रहे हैं, और उस एक दिन के हक को खोने के बाद सारी जिंदगी उस हक की तलाश में बेचैन रहेंगे, मिलेगा नहीं। दूसरी चीज, ये जो एक्सपेंसेस की वजह से एक जनरेशन में
اب میں ہمارے اکثر اسپیچز میں اگزامپل دی جاتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے پیچھے کچھ بیچا، کچھ یہ کیا، کچھ یہ کیا، لیکن ایک دو جنریشن کے بعد آپ سوچئے آج کا جو کنڈیشن ہے، ہمارے معاشی کمزوری کا سب سے بڑا ریزن ان 2-4 دنوں کے اخراجات ہیں جو ہم کو آسانی سے 5 سے 10 سال پیچھے ڈھکیل رہے ہیں. ٹھیک، اب اس کے بجائے اگر اس رقم کا صحیح استعمال ہو، تجارت ہو، کسی کام دھندے پہ لگیں، کسی پراپرٹی پہ لگیں، تو آپ پوری قوم کا آپ سوچیں کہ کیا. دیکھیے ریسنٹلی سنایا گیا تھا کہ حیدرآباد میں ہر سال 5,000 کروڑ صرف شادیوں پہ خرچ ہوتے ہیں. 1-2 سال پہلے کی نیوز ہے، تو اب تو بڑھ گیا ہوگا. یہ 5,000 کروڑ کو آپ دیکھیے کس طرح سے ایک مثبت انداز میں ہر فیملی استعمال کر سکتی ہے اگر اس وقت ان دنوں کے فالتو اخراجات سے بچایا جا سکے تو یہ سب سے بڑا افلاس اور مفلسی کا جو وجہ بن رہی ہے کئی خاندانوں میں، وہ بھی ایک یہ ریزن ہے. اسی لیے ہم اس کو مدر آف آل ایولس بولنا شروع کر چکے ہیں کہ اس سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہے آج کی زندگی میں. ایمان، اللہ سے عبادات، یہ جو مذہب کا ایک رخ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں جس کی وجہ سے جو ایمان، جو دین نے ہم کو سکھایا ہے، اس کے چھوڑنے سے جو گھروں کے اندر بے چینیاں بڑھ چکی ہیں، اس کا علاج جب تک ہماری شادی بیاہ کے رسومات کو ہم ٹھیک نہیں کر لیں گے ہونے والا نہیں.